وي صحيتو سلام الزول بونسوار. جيتك بالقيطارة باش تعرف نعطيك هكذا. بون لا فوا باسي يا سلا 2 جور تلاقينا هكذا في كومونتير، لان دي كومونتير فيديو يبعث لك فيديو قلت لك درت فيديو قلت لك انا وين انت تو اكوزي في الكومونتير، كتبت من تحت كومنت وين قلت باللي مراد هنا الى du son dans les mains, main sur les mains. قلت لك s'il te plaît fais-nous une vidéo sur ce sujet, je serais très intéressé de voir tes arguments en ce qui concerne la théorie. قلت لي une vidéo va sortir bientôt, je vais faire une vidéo bientôt. قلت لك super, da bravo, كنا تحية الجزائر. Je viens de voir ta vidéo et sincèrement je m'attendais à ça. Parce que tu m'as fait habituer à lancer des arguments sans preuve, non fondés. Je suis direct. Donc, premièrement, la télévision تاع العصر مجمع جزائري حر normalement يفرح بها، لأنها راح تكون أول وسيلة إعلامية جزائرية حرة. C'est-à-dire نخرجوا من la télévision unique où n'importe quelle personne, je dis bien n'importe quelle personne, n'importe quelle tendance قادر يعبر فيها بطريقة أو بأخرى. Ok. Deuxièmement, en ce qui concerne les fonds, j'ai fait une petite recherche وقريت في المانيفستو هذا تاع رشاد، قال لك بلي la diffusion تاع les émissions تاعهم راح يكونوا 6 heures par jour. 6 heures par jour كي تروح للUtelsat تشوف les prix, c'est à peu près à 20 000 euros par mois. Donc on n'est pas en train de parler d'une télévision خرجت شغل العربية ولا الجزيرة 24 heures sur 24 ولا المستقلة عشان يسمع les 24 sur 24. Donc tu imagines combien ils payent. نحكو في هذا الساتيليت وين سي لي بري سون لي بلو با، محكيناش مثلا نايل سات ولا هوت بيرد وين تقبوا البلافون. هذه ثانيا. دونك اذا عندهم هما لي زاديرون ils peuvent bien se procurer 20 000 euros par mois. Ok, une personne bien placée, un directeur de banque à Paris se tape 10 000 15 000 euros par mois. مش عارف شحال. Donc خلينا. Troisièmement, en ce qui concerne les gens, انا شفت ليفيكتيف ديال شغل الفوتبال، شفت ليفيكتيف ابري تاع العالم، لقيت مراد هنا بي اتش دي اون ام MIT ماساتشوستس او ماتيماتيك ولا مش عارف شنو، ولا فيزيك نوكليير. لقيت واحد اخر جو مابيل بلو سون نو كي ديريكتور تاع واحد لوبيتال في لوزان تاع لي سوان نوكليير، كيف سي ان بي اتش دي في لي سوان نوكليير. كاين لاخر بي اتش دي اون فيلوزوفي باوكسفورد. كاين واحد اخر مسيو مسلي هذاك سي ان افوكا que j'ai rencontré personnellement une fois à Londres. Là, Kain Rachid, je sais pas comment il s'appelle déjà, c'est un PhD aussi la médecine alternative. Ou Kain Zetot, un politicien, et bien d'autres encore. Donc Anna, personnellement, je me dis pourquoi tu diabolises les gens et tu n'as avancé aucune preuve, ou tu es en train de diaboliser, où ils paraissent que c'est des gens normaux, que c'est des gens même extraordinaires sur tous les plans. Quand je vois le travail les daros, Anna personnellement j'ai été invité à un des galas les daros qui ont organisé ça 2 années, je ne me rappelle plus, la Suisse, où ils ont Fergani, Tahar Fergani يضرب الأندلس، وجاو plein de personnalités, entre autres Mahri, la FFS, ou les opposants algériens, ou des personnalités étrangères, européennes, mixtes, des tentes, choix, c'est des gens sympas, c'est des gens qui veulent du bien pour l'Algérie. أنا هكذا نشوف، c'est mon avis.
Donc si ton avis est différent du mien, ou alors trop oublié, c'est des terroristes, ou du sang sur les mains, il faut avancer des preuves. Il ne faut pas lancer des accusations non fondées. ما وليناش حنا دوك ليطا الجيريان تحكم واحد تيروريست دخل جدي مع الحبس جوج للشرع ميليتار ولا ما تجوش ديريكت وخلاص. هذه اولا. ثانيا stratégiquement parlant bon خلينا stratégiquement parlant. ثانيا je te fais savoir que هكذا tu es en train de faire le jeu du régime. هذه حاجه كما فرحانين بك ياسر. ou deuxièmement عندك une critique. Oui, tout à fait, حقك تقول une critique. حتى ما كريتيكيتش انت tu as lancé des accusations شغل حركتهم ديريكت صح. ما عندكش دي بروف, tu n'as rien avancé, ما درت والو هكذاك شغل طرشت برك. ودوكا اذا عندك دي بروف وريهم لنا. انا je t'invite à faire une chose, c'est un défi que je te lance. Je t'invite à faire une interview ou là une discussion live في Skype ou là téléphone ou là comme tu veux avec Mourad Dine. Fais-nous une discussion معاه ونشوفوا شكون اللي راح يربح في هذا لو ديبا, يعني شكون راح يقنع الناس بهاد la discussion à dire. Donc qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien avoir ta réponse sur ce sujet d'ailleurs. يا خويا هضر معاك قول انت تيروريست وقتال وهاد لا تيليفزيون هادي راح ديرها راح تزرع فيها الفتنه والدم في الجزائر وقصروا ونشوفوا شكون. ça serait super intéressant. J'aimerais bien écouter ce débat là. وانا je vais assister, je vais y participer. Quand نديروها في سكايب ولا نحضروا كاع نديروها لايف ولا encore mieux كي ديماري هاد لا تيليفزيون روح انت ان بوست وقول لهم je voudrais être l'invité d'honneur وروح نتما واكوزلي ديريكتومون بلي vous êtes كذا وكذا وتجوز في التلفزيون ديريكت بلي tu les as accusés. Pourquoi pas? Ça serait encore mieux. Je suis sûr qu'ils vont t'accueillir chez eux ou يديروا معاك débat. Voilà, هذه هي. Donc انا غني الحال باسكو شغل سي با فريمون بروفيسيونيل سكو تا في tu vois. ما عندكش دي بروف بنت لي شغل عندك تروماتيزم. شايف شغل كي لي واحد بكري في الجزائر جماعه الاخوان دوك تاع بكري ضربوه ولا مانيش عارف واش داروا له ولا ما خلاوهش يتكيف ولا ضربوه بسقالي ولا حقروه ولا كذا وما عاد خلاص كراه كاع توسكي يشم واحد فيه عنده طوندونس شويه اسلاميست ولا عفسه خلاص نو سي دي كريتان سي دي تيروريست سي دي كذا. Non, pas du tout. Il faut être clair dans la vie. Oui, il est temps. Ça se voit que tu n'as jamais fait un travail de groupe. Ça va être très difficile pour toi de faire un travail de groupe, que ce soit politique ou la social ou à n'importe quel niveau. Il faut apprendre à travailler avec les gens. ماليش نقول لك travailler avec les terroristes بصح on n'a pas de preuve ou là parce que c'est facile de lancer des accusations comme ça. Donc il faut travailler avec les gens. Les gens justement ils sont en train de dire qu'il faut s'unir. Voilà, je respecte ça comme étant un Algérien libre, démocrate. Je respecte ça. Il est temps de s'unir. Si on s'unit pas, eh ben on n'y arrivera jamais. Donc les gens ils travaillent avec la FFS, ils travaillent avec à savoir l'RCD, les partis politiques ou les associations politiques, les associations des droits de l'homme, les gens personnalités intègres. جاو عندهم وهضروا معاهم ils ont fait des débats مع monsieur علي عبد النور, ils ont fait des débats مع monsieur Mahri, مع des gens de la FFS, des socialistes, des communistes, subhanallah. Donc quand même là je comprends pas de l'attitude تاعك هذه vraiment je comprends pas. J'aurais compris d'une autre personne de ta part, quoi que tu es libre de dire quoi que ce soit, moi aussi je suis libre de dire quoi que ce soit. هذه النقطة ما تفهمش معك. أنا je trouve بلي n'importe quelle initiative à faire n'importe quelle des télévisions ولا يكونوا واش يكونوا
Pourquoi c'est un bien des Algériens. حاجة مليحة لينا يولي ان بيان بريفي تاعنا حنايا وخلي لهم هما لي تاتيك ولا تلفزيون اونيك يا خو الصوت نعبروا به على روحنا مهما كان انت تهضر انا نهضر وحده اخرى يهضر نيمبورط كي. Voilà, donc je ne sais pas si je me suis bien exprimé ou pas, mais bon, disons que c'est une réaction à ta réaction. Voilà. Qui est inappropriée. D'après moi, ta réaction n'est pas fondée, donc. Allez, ou خمم في la proposition. J'aimerais bien te voir avec دهينا ولا n'importe qui تاع رشاد وديروا ديسكوسيون ونشوفوا شكون يقنع الناس انت ولا هما. يلا هاي تهلا في روحك وميرسي بوكو بيزو تشاو وتحية الجزائر.